नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी विकसीत भारत घडोवपाक सक्रीयपणान योगदान दिवपाचें विद्यार्थ्यांक आवाहन केलां. सिक्कीमाच्या 50व्या राज्य स्थापना दिसाच्या समारोप सुवाळ्याक आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजर रावपाचे आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन उत्तर प्रदेशाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वतले. आगामी पद्म पुरस्कार 2027 खातीर नामनिर्देशनां वा शिफारसी 15 मार्च 2026 पासून स्विकारपाक सुरवात जाल्या. आयपीएल क्रिकेटांत आयज पंजाब किंग्स आनी राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी विद्यापिठाच्या शताब्दी सुवाळ्या वेळार उच्च शिक्षण नेतृत्व आनी राष्ट्र उभारणी खातीर शेकड्या परस चड काळाच्या योगदाना बद्दल आंध्र विद्यापिठाची तोखणाय केली. ह्या वेळार उलयतना तांणी आंध्र विद्यापिठाचें वर्णन एक इतिहासीक संस्था म्हणून केलें, जिणे राष्ट्रीय विकासांत महत्वपूर्ण योगदान दिवपी विचारवंत, प्रशासक, शास्त्रज्ञ आनी फुडाऱ्यांची पिळगो घडयल्यो. तांणी राष्ट्रीय संस्थात्मक मानांकन चौकट म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्काच्या विद्यापिठाच्या दमदार कामगिरीचें आनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रभावी संशोधन आनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासा प्रती आशिल्ल्या वचनबद्धतेचें कौतुक केलें. उपराष्ट्रपतींनी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांचो उगडास काडलो, जांणी आंध्र विद्यापिठाचे कुलगुरू म्हणून काम केलें. विद्यार्थ्यांक तांच्या प्रतिभेचो जबाबदारीन वापर करपाचें आनी वेळेचें प्रभावीपणान नियोजन करपाचें आनी विकसीत भारत घडोवपाक सक्रीयपणान योगदान दिवपाचें तांणी आवाहन केलें. सिक्कीमाच्या 50व्या राज्य स्थापना दिसाच्या समारोप सुवाळ्याक आयज गंगटोकाच्या पालजोर स्टेडियमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजर रावपाचे आसात. ह्या कार्यक्रमाक सिक्कीमाचे राज्यपाल ओम प्रकाश माथूर, मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामांग गोलय, सिक्कीमाचे मंत्री आनी जायते खासदार हजर आसतले. मोदी राज्यभरांतल्या 4,000 कोटी रुपया परस चड मोलांच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. ह्या प्रकल्पांनी मुळावी बांदावळ, जोडणी, भलायकी जतनाय, शिक्षण, उर्जा, शार उदरगत, पर्यावरण, पर्यटन आनी शेती अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांचो आस्पाव जाता. प्रधानमंत्री ह्या निमतान मेळाव्यात उलयतले. सिक्कीम सरकार मोदी हांच्या हाजिरेंत एकवटाची 1000 पावलां ह्या विशयाचेर आदारीत भव्य सांस्कृतीक कार्यावळ सादर करतले, जातूंत 1500 वयर थळावे कलाकार वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन उत्तर प्रदेशाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वतात. ह्या भेटीच्या पयल्या टप्प्यात प्रधानमंत्री सांजवेळा वाराणसीत जावपी महिला संमेलनाक हजर रावतले आनी सुमार 6,350 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. ह्या प्रकल्पांत रेल्वे, रस्ते, उदका वेवस्थापन, भलायकी जतनाय, पर्यटन आनी शारी मुळावी बांदावळ अशा मुखेल क्षेत्रांचो आस्पाव जाता. मोदी 2 नव्या अमृत भारत एक्सप्रेस गाडयांक 5वो वावटो दाखयतले आनी वाराणसी पंडीत दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हाचे मदीं 3ऱ्या आनी 4थ्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाची बुन्याद घालतले. ह्या भेटीच्या दुसऱ्या दिसा फाल्यां प्रधानमंत्री हरदोय हांगा गंगा एक्सप्रेस वेचें उक्तावण करतले. मजगतीं काल पश्चीम बंगालांत मोदींनी प्रचार सभा घेतल्यो. आपूण येता आसतना चोय वटेन जनता येवकाराक उबी पळोवन आपल्यान खोस जाली अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. मैं हेलीपैड से यहाँ आ रहा था, करीब 2 किलोमीटर का रास्ता, दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है. आज किर्गिस्तानांतल्या बिश्केक शारांत जावपी शांघाय सहकार संघटनेच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बसकेक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आसतले. काल ते बिश्केक पावले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सिंह हांणी सांगलां की ह्या बसके वेळार संवसारांतल्या सध्याच्या सुरक्षा आव्हानां मुखार संवसारीक शांतताये खातीर भारताची वचनबद्धताय आपूण अधोरेखीत करतलो. तशेंच आतंकवाद आनी अतिरेक हाचे आड देशाची सातत्यान झिरो टॉलरन्स भुमिकेचोय पुनरुच्चार करतलो अशें तांणी स्पश्ट केलां. मध्य प्रदेश सरकारान राज्यांत समान नागरी संहिता म्हळ्यार युनिफॉर्म सिव्हील कोड चालीक लावपाची शक्यताय पळोवपा खातीर उच्च पांवड्यावेली समिती स्थापन केल्या. हे संबंदी काल आदेश जारी केलो. ह्या समितीचे मुखेली सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रसाद देसाई आसतले. ही समिती आपल्या जापसालदारकेचो एक भाग म्हणून मध्य प्रदेशांतल्या सामाजीक, सांस्कृतीक आनी आर्थीक वास्तवाचो विचार करून उत्तराखंड आनी गुजरात ह्या राज्यांनी आपणायल्ल्या आदर्शाचो अभ्यास करतली. समिती कडेन आपलो अहवाल तशेंच विधेयकाचो मसुदो 60 दिसां भितर सादर करपाचो निर्देश दिला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. भारत आनी न्यूझीलंडमधल्या मुक्त व्यापार कबलातीक लागून आर्थीक भागीदारी आनी संदींच्यो एका नवीन युगाक चालना मेळटली. न्यूझीलंडान मुखार 15 वर्सांत भारतात $20 अब्ज गुंतवणूक सुलभ करपाचें वचन दिलां. ह्या मुक्त व्यापार कबलाती प्रमाण विकसीत भारत 2047 खातीर एका नवीन पिळगेच्या व्यापार कबलातीचेर सहमती जाल्या. तातूंत शुल्क, प्रतिभा, गुंतवणूक आनी शेती उत्पादकता हाचो आस्पावता आनी तो युवक, शेतकार, बायलां, कारागीर आनी सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम उद्देग म्हळ्यार MSMEक सक्षम करतलो. ही मुक्त व्यापार कबलात भारताच्या आयुष प्रणालीक आंतरराष्ट्रीय स्तरार प्रोत्साहन दिता, वैजकीय मुल्यांच्या प्रवासाक प्रोत्साहीत करतली आनी भारताक जागतीक भलायकी केंद्र म्हणून स्थापीत करतली. शेती, मत्स्य वेवसाय आनी कारखान्यांक आनीक चालना मेळ्ळ्या. शेतकार, ग्रामीण अर्थवेवस्था आनी देशांतर्गत उद्देगांक संरक्षण मेळचें हे खातीर सरकारान दुग्ध वेवसाय, पशु उत्पादनां आनी कृशी उत्पादनां ह्या सारक्या प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रांक वगळ्ळां. विकसीत भारत 2047 ह्या संकल्पने अंतर्गत जागतीक स्तरार स्पर्धात्मक, सर्वसमावेशक आनी लवचीक अर्थवेवस्था जावपाच्या भारताच्या प्रवासात भारत न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कबलात हे एक म्हत्वपूर्ण पावल आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे न्यूझीलंडाचे समपदस्थ क्रिस्टोफर लक्सन हांणी मुक्त व्यापार कबलात म्हळ्यार FTAचेर सय जावप हे दोनूय देशां मदल्या भागीदारींतलो एक इतिहासीक खीण असल्याचें वर्णन केलां. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आनी न्यूझीलंडाचे वेपार आनी गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकले अध्यक्षपदार आशिल्ले. फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत अंतीम जाल्ले ह्या कबलाती विशीं उलयतना गोयल हांणी म्हळें की ही मुक्त व्यापार कबलात विक्रमी 9 म्हयन्यांत पुराय जाली. ही गती विश्वासाची खोलाय आनी सामायिक म्हत्वाकांक्षा दर्शयता. And today, as we sign the free trade agreement between the two countries, we are expanding that partnership to open the doors for greater business, larger investments, more trust and confidence in each other, and working towards ensuring that the people of New Zealand and the people of India can work together in the years to come. ह्या कबलातीन न्यूझीलंडाच्या निर्यातदारांक भारतात अश्यो संदी उपलब्ध जाल्यात ज्यो ताका हाचे आदीं केन्नाच मेळूंक नाशिल्ले अशें मॅकले हांणी म्हळां. दर वर्सा प्रजासत्ताक दीस पद्म पुरस्कार जाहीर करतात. आगामी पद्म पुरस्कार 2027 खातीर नामनिर्देशनां आनी शिफारसी 15 मार्च 2026 पासून स्विकारपाक सुरवात जाल्या. पद्म पुरस्कारां खातीर नामनिर्देशनां सादर करपाची निमणी तारीख 31 जुलय 2026 आसा आनी ती फक्त राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.go.in हाचेर ऑनलायन पद्दतीनूच स्विकारतले. पद्म पुरस्कार म्हणजेच पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री हे देशांतले सर्वोच्च नागरी पुरस्कारां पैकी आसात. 1954 सुरू केल्ले हे पुरस्कार दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसाचे निमतान जाहीर करतात. ह्या पुरस्कारांचो उद्देश नागरिकांनी केल्ल्या विशेष कामगिरीचो गौरव करप आसा. हातूंत कला, साहित्य आनी शिक्षण, खेळ, वैजकीय, समाजकार्य, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी तशेंच भौशीक वेवहार, नागरी सेवा, व्यापार आनी उद्योग अशा सगळ्या क्षेत्रांमधल्या विशिश्ट आनी असामान्य कामगिरी वा सेवे खातीर पुरस्कार दितात. वंश, व्यवसाय, पद वा लिंग अशा प्रकारचे कसलोच भेदभाव नासतना सगळ्यो व्यक्ती ह्या पुरस्कारा खातीर पात्र आसात. डॉक्टर आनी शास्त्रज्ञ सोडून भौशीक क्षेत्रांतल्या उपक्रमां मदीं कार्यरत आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यां सयत सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्काराक पात्र ना. फुडल्या गिमाळेच्या म्हयन्यांत उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय जाणून राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी आपली तयारी घटमूट करची अशें भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान सांगलां. राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशाच्या मुखेल सचिवांक बरयल्ल्या पत्रांत भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची सचिव पुण्यल सलिला श्रीवास्तव हांणी नमूद केलां की भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजा प्रमाण ह्या वर्सा एप्रिल ते जून ह्या कालावधीत पूर्व, मध्य आनी वायव्य भारताच्या कांय भागात तशेंच आग्नेय प्रदेशात सामान्या परस चड दीस उश्णतायेची ल्हारां उरपाची शक्यताय आसा. IPL क्रिकेटांत काल रातीं दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर जाल्ले मॅचींत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून दिल्ली कॅपिटल्साक 9 विकेटींनी हालयलो. मजगतीं आयज पंजाब किंग्स आनी राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं न्यू चंदीगडांतल्या मुल्लनपुरांत सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमितीक पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. संपादकीय सहाय्यक, वृत्तवाचक, CG ऑपरेटर पदां खातीर इत्सूक उमेदवार 30 एप्रिल मेरेन अर्ज करपाक शकतात. आनी आतां खबरो सोंपचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी विकसीत भारत घडोवपाक सक्रियपणान योगदान दिवपाचें विद्यार्थ्यांक आवाहन केलां. सिक्कीमाच्या 50व्या राज्य स्थापना दिसाच्या समारोप सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन उत्तर प्रदेशाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आसात. आयपीएल क्रिकेटात आयज पंजाब किंग्स आनी राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.